sei como é rápido. Jangan ngomong apa-apa di mic, kalau berhasil aku kasih uang 200.000. Namanya siapa? Tinggal di mana? Udah punya pacar belum? Ya, karena berhasil aku kasih uang 200.000. Sekarang boleh ngomong. Gimana perasaannya mendapat uang 200.000? Dia bisu kak. Oh, bisu. Mantap. Gimana? Isso aqui é só encontra onde eu moro. Tamanho da cabeça do cachorro. Na foto de lá. Ok, parecendo um leão pelado.